बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। कराची में आज फिर बादल बरसेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, आंधी भी आएगी। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी है। शहर में मगरबी हवाओं का मजबूत सिलसिला इस वक्त मौजूद है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया है कि शहर में अब बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेश गोई की गई है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा आदिया नाज मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेश गोई सामने आ रही है? देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो कि बलूचिस्तान के रास्ते कराची में दाखिल हुआ, ये स्ट्रॉन्ग सिलसिला कराची की फजा में इस वक्त जो है वो मंडला रहा है और इसके तहत किसी भी वक्त में कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश जो है वो मुतवक्के है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि ये जो हालिया सिस्टम है इसकी वजह से कराची के मौसम में कुछ बेहतरी आई है और वो जो गर्मी का बहुत ज्यादा जोर था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि इस वक्त में जो दर्जा हरारत है वो सिर्फ 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जबकि जो हवा में नमी का तनासुर वो तकरीबन 47% है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि आज कराची के जो क्योंकि गुज़श्ता रोज मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हुई जिसमें बहरिया टाउन, गुलशन हदीद, गदाफ टाउन शामिल हैं, तो आज जो कराची के वस्ती और जनूबी इलाके हैं जिनमें सदर अलियारी और इसके अलावा डिफेंस और कोरंगी लांडी के एरियाज शामिल है, यहाँ पर जो है वो बारिश हो सकती है। इसके अलावा गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में भी जो है कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा तो नहीं है, लेकिन कहीं पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, कहीं पर जो है वो आंधी के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो वक्फे के साथ ये सिलसिला जो कि आज से शुरू होगा तकरीबन 1 मई तक जारी सारी रहेगा। जी अच्छा आदिया, ये भी बताइएगा शहर कायद के जो बासी हैं किस तरह से इस मौसम को एंजॉय करेंगे? देखिए, कराची में चूंकि अब्रे करम जो है वो रहमत समझा जाता है, तो इस सिलसिले में कराची वाले जो हैं वो उनकी कोशिश होती है कि जब बादल बरसें तो सबसे पहले तो खाने पीने की जगहों का रुख होता है, फिर उसके बाद दूसरी जो अहम जगह और पॉइंट है वो साहिल समंदर होता है। तो साहिल समंदर पर बारिश का मजा ही जो है वो अलग होता है, जिसको एंजॉय करने के लिए कराची वाले खास तौर पर कराची की जो साहिली पट्टी है वहाँ का रुख भी करते हैं। इसके अलावा पार्कों में भी जो है वो जाकर एंजॉय किया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कराची में जहां पर कराची वाले जाकर इस मौसम को भरपूर तरीके से ना सिर्फ वो खुद एंजॉय करते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज को भी एंजॉय करवाते हैं। तो खाने पीने का तो वैसे ही अलग ही एक माहौल होता है कराची में, तो उसके भी मजे जो है वो लिए जाते हैं। जी अच्छा, साहिल समंदर का आपने जिक्र किया है आदिया, तो शहरियों की बड़ी तादाद हम देखते हैं कि साहिल का ही रुख करते हैं, तो वहाँ जो है हम देखते हैं कि एहतियात नहीं की जाती है, वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दामात वहाँ पर किए जा रहे हैं? देखिए, वहाँ पर गोताखोर जो है वो तो पहले ही मौजूद होते हैं, चाहे वो ईदी के हों, लेकिन वहाँ पर मौजूद होते हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से जो वो निपटा जा सके। कराची में इस वक्त जो है वो तुग़यानी का तो कोई खदशा नहीं है, अलबत्ता जो बहर अरब में लाइट का जो दबाव है उसकी वजह से बताया जा रहा था कि कराची की साहिली पट्टी में शायद तुग़यानी होगी, तो ऐसा नहीं बल्कि हो सकती है। कराची का समंदर जो है वो उसी तरह रहेगा। अलबत्ता जो इस तरह के वाक़यात होते हैं कि लोग उसमें जाके डूब जाते हैं, तो उनकी अपनी गफलत होती है, क्योंकि गहरे पानी में जाना जो है वो खतरे से कम नहीं होता है। साहिल समंदर तो वैसे भी बहुत ज्यादा, इसकी लहरें मौजें बहुत खतरनाक होती है, कोई भी एक मौज जो है वो किसी को भी बहा के साथ ले जा सकती है। तो कराची वाले या जो भी यहाँ पर आते हैं साहिल समंदर पर सैर करने के लिए आते हैं, ये उनको खुद एहतियात करना चाहिए कि वो इतनी गहरे समंदर में ना जाएं कि फिर वापस ही ना लौट सकें, क्योंकि फिर एडी के गोताखोर तो वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि समंदर है, समंदर में अगर कोई डूब जाता है तो उसको निकालना तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और घर वाले भी फिर जो है वो सफर करते हैं। तो घर वालों को सफर से बचाने के लिए ये खुद लोगों को जो है वो इस हवाले से एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा आदिया, ये बारिशों का सिलसिला कितने दिन तक जारी रहेगा? देखिए, बारिशों का ये जो सिलसिला है ये कल से कराची में जो है वो दाखिल हो चुका है, लेकिन चूंकि शहर के जो वस्ती और जनूबी एरियाज हैं वहां पर बारिश नहीं हुई थी, मज़ाफ़ाती इलाकों में हुई थी। तो कल से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सिलसिला 1 मई तक जारी रहेगा, यानी कि 3 से 4 रोज तक कराची वाले जो है इस बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक बारिश नहीं है, इसलिए कराची वालों के लिए इसमें कोई खतरे की बात भी नहीं है। अलबत्ता ये बारिश इस वजह से रहमत का बायस हो सकती है क्योंकि गर्मी का जो जोर है वो किसी हद तक टूटेगा। बहुत
बहुत ज्यादा कराची वालों ने 1.5 से 2 हफ्ते तक गर्मी को झेला है। टेम्परेचर तो अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्रॉस हो चुका है और जो शिद्दत पहुंची थी वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंची थी ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की ठीक वजह है, से। आदिया हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर कहिएगा, बारिशों का सिस्टम दाखिल हो गया है कल से शहर कायद में, किस हद तक ये सिस्टम जो है वो इफेक्ट कर सकता है, बताइएगा। देखिए, कल भी जैसे किसी जगह पे कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में ज्यादा बारिश हुई, शहर के अंदर तो इतनी नहीं हुई। आज भी उसी तरह का इम्कान है कि कहीं स्कैटर्ड सी बारिश है, मतलब कहीं लाइट रेन और कहीं किसी जगह पर मॉडरेट हो सकती है। इवनिंग में, नाइट में चांसेस हैं। अभी फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन ये कि इवनिंग और नाइट में चांसेस होंगे। तो चूंकि ये लो प्रेशर एरिया कह लें या वेस्टर्ली वेव का जो इफेक्ट है वो मौजूद है अभी जनूबी बलूचिस्तान और मलिका जो सिंध के इलाके हैं उन पर, और अगले 2 दिन तक उसके मौजूदगी रहेगी, अगर तो उसके असरात रहेंगे तो उसके तहत फिर वक्फे से कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियानी बारिश कराची शहर में। अलबत्ता उधर अपर सिंध के जो इजला है जो बलूचिस्तान के साथ लगते हैं वहाँ पर किसी जगह पर निस्बतन तेज स्पेल भी मुतवक्की है, जैसे गुज़श्ता दिन भी जैकोबाद साइड पे अच्छी बारिश हो चुकी है। अच्छा तो सर, ये पहली मई तक रहेगा सिलसिला। हाँ सर, कितने स्पेल दाखिल हो सकते हैं शहर कायद में? वक्त से जैसे कल एक स्पेल गुजरा शुमाली इलाकों से कराची के कुछ बारिश देता हुआ, इसी तरह एक स्पेल आज हो सकता है, एक कल हो सकता है, एक परसों हो सकता है। तो हल्के फुल्के स्पेल हैं, कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है कराची शहर के लिए। और उसमें जनरली तो लाइट टू मॉडरेट बारिश है, लेकिन किसी इक्का दुक्का जगह पे तेज शावर्स हो सकते हैं। कल शाम में कह लें आप, किसी वक्त हो सकता है या रात में। सर समुंदर में तुगयानी का कोई खदशा? नहीं, ऐसी कोई बहुत ज्यादा तुगयानी नहीं है। वैसे ही समंदर आपको पता है कि मई के शुरू, अब मई तकरीबन आएगी है सर पे, तो उसमें समंदर में रफनेस बढ़ जाया करती है। मई से ऑनवर्ड फिर सितंबर तक ये समंदर रफ ही रहता है। तो उतनी ज्यादा तुगयानी का खदशा नहीं है, जैसे कि खुश्की पर है, बादल मौजूद हैं और इसी तरह से चांसेस हैं कि गरज चमक के साथ बारिश के। तो इसी तरह समंदर पे भी बादल ज्यादा मौजूद है, गरज चमक के साथ बारिश का उधर भी डेफिनेटली इम्कान है। तो उसके दौरान थोड़ी सी विंड तेज चल के थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऐसा उस तरह की तुगयानी का जैसे कहते हैं ना खतरे वाली कोई बात नहीं है जी। अच्छा सर, वैसे तो ये स्पेल आप भी कह रहे हैं कि इतना कोई वो मजबूत नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं है, लेकिन कुदरत के काम होते हैं। तो क्या कोई इस तरह का कोई पेश गोई है कि कहीं ज़्यादा तेज़ बारिशें भी एकदम से हो सकती हैं क्योंकि सिस्टम तो दाखिल हो गया है? देखिए, सिस्टम की ज़ाहिर जो दाखिल हुआ है तो उसकी एक इंटेंसिटी होती है ना, तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि कोई इतना बहुत ज़्यादा इंटेंस सिस्टम नहीं है जहाँ तक कराची का ताल्लुक है। अपर सिंध के कुछ इलाकों में जरूर तेज बारिश का इम्कान है, जैसे गुज़श्ता दिन भी जैकोबाद में तेज बारिश हुई है। और इस तरह से वहाँ जो दादू और कंबर शहदाद को डिस्ट्रिक्ट है, जैकोबाद इटसेल्फ, शिकारपुर, कश्मीर, उन इलाकों में तेज स्पेल मुतवक्की है। लेकिन कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, इन इलाकों में कोई बहुत तेज स्पेल मुतवक्की नहीं है। किसी वक्त जनरली मॉडरेट बारिश है, लेकिन किसी वक्त इक्का दुक्का जगह पर कुछ थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए तेज शावर्स हो गए तो हो गए, उसमें उससे कोई ऐसी तशवीश वाली बात नहीं है। मतलब शहरी एंजॉय कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिशें नहीं होंगी, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आदिया नाज हमें अपडेट करनी थी, बहुत शुक्रिया। कराची में बारिश की पेशगोई तो कर दी गई है, लेकिन इंतजामिया की नाकस कार्रवाइयाँ हैं। नालों की सफाई के लिए मुतहरक हो तो गई है, लेकिन देखना होगा कि किस हद तक इस पर अमल किया जाता है। महकमा बल्दियात ने नालों की सफाई के लिए 1 अरब रुपए भी मांग लिए हैं। महकमा ख़जाना ने महकमा बल्दियात के नोट शीट पर एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया है। जुनेद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, पेशगोई कर दी गई है, बारिशें सर पर हैं, तो अब याद आ रहा है कि हमें इतने पैसे चाहिए सफाई के लिए। जी बिल्कुल, ये पुरानी रविश है। जब भी कोई मामला सर पर आ जाता है तो इसके बाद ही इदारे जागते हैं
बल्दिया उज़्मा कराची पहले ही माली बहरान का शिकार है। अब एक लेटर लिखा गया है महकमा बल्दियात की जानिब से महकमा फाइनेंस को, जिसमें 1 अरब रुपए जो है वो मांगे गए हैं। महकमा खजाना ने जो है वो महकमा बल्दियात की समरी पर एतराज लगाकर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को वापस भेज दिया है। KMC और DMC के बजट से पहले ही जो है वो 15% रकम बढ़ाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद नालों की सफाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी थी। गुज़िश्ता सालों की अगर बात करें तो नालों की सफाई के अंदर तकरीबन 63 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन नालों की सफाई में जो है वो खातिर खा बेहतरी नहीं लाई जा सकी है। कराची में रास्तों की मरम्मत और तामीर के लिए जो है वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए जो है वो महकमा खजाना पहले भी दे चुकी थी, जिसके ऊपर महकमा खजाना ने अब जो है वो एतराजी नोट भी लिखा था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि KMC और DMC के जितने भी जो नाले हैं वहां पर अभी सफाई जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी है, जबकि महकमा बल्दियात का कहना है कि उनके पास इस वक्त वसाइल नहीं है, फंड की शदीद कमी है, जिसकी वजह से 1 अरब रुपए जो है वो उन्हें दरकार है। सूबा पहले ही जो है वो माली बहरान का शिकार चल रहा है। महकमा फाइनेंस में जो है वो वाज़ेह तौर पर इस नोट शीट पे जो है वो अपने रिमार्क्स लिखे हैं और ये बताया है कि अभी फिलहाल जो है कोई भी रकम महकमा बल्दियात को जो है वो नहीं दी जा सकती। जी अच्छा जुनैद, हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि हमने तैयारी कर ली है बारिशों के हवाले से, तो क्या उनको ये नहीं पता कि तैयारी जो कर ली है, जो उनके इदारे हैं उन तक ये तैयारी पहुंचाई गई है? क्या वो तैयार थे? देखिए जी, सिंध हुकूमत ने तो अपना ऐलान किया था कि तैयारी मुकम्मल है, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद जो महकमे होते हैं जैसे कि बल्दिया उज़्मा कराची और DMC, इनको ये तमाम मामला जो है वो चलाने होते हैं। नालों की सफाई ये पहली मरतबा नहीं हो रही, इससे कबल भी हो चुकी है। 63 करोड़ रुपए पहले भी महकमा खजाना इनको जारी कर चुका था, लेकिन नालों की सफाई जो है मुमकिन नहीं बनाई जा सकी थी। अगर मजीद माजी में आप जाए तो देखिए FWO की जानिब से जो है वो भरपूर सफाई मुहिम चलाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें जो थी उन्होंने भी अपना हिस्सा लिया था और भरपूर तरीके से कराची के नालों की सफाई की गई थी। अली जैदी ने भी जो है वो क्लीन एंड ग्रीन कराची की मुहिम चलाई थी। वसीम अख्तर ने भी जब मेयर थे तो उस वक्त क्लीन एंड ग्रीन कराची की मुहिम चलाई थी, लेकिन इसके बावजूद कराची के जो मसाइल है वो हल होने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी जो है ये एतराज लगाया गया है कि महकमा खजाना पैसे नहीं दे सकता, जबकि पहले भी हमने देखा कि KMC यानी बल्दिया उज़्मा कराची जो है वो शदीद माली बहरान का शिकार रहा है। जितने फंड महकमा KMC को दिए जाते हैं उन फंड में सिर्फ और सिर्फ जो है वो तनख्वाहें निकलती हैं और इसके साथ जो पेट्रोल के हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे लम्हा बलम्हा अपडेट भी लेते रहेंगे। फिल वक्त इतना ही। सस्ते आटे के हसूल ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर ईद के बाद से आटा गायब हो गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर ईद के बाद से आटा नहीं है, शहरी की परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद में हम देख रहे हैं कि एक जानिब रिटेल की सतह पर आटे की कीमतें जो है वो कम नहीं हो सकी हैं। बुनियादी तौर पर गंदम का जो बहरान वो देखने में आ रहा है, इसकी वजह से मुख्तलिफ कंपनियों का जो आटा है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो आटे की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आटे के लिए आए, कब से आए हैं, कितनी परेशानी है और आटे के लिए कितने कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? 10 बजे से बैठा हूँ, सुना है कि 11 बजे के बाद खुलता है, लेकिन आटे का तो कोई पता नहीं। 12 बजे आए, 1 बजे आए, मजबूरन बैठना पड़ेगा। अभी देखते हैं, नसीब है मिल जाए, ये भी कोई पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है कि मिले ना मिले। 1-2 बजे तक अपनी किस्मत आजमाते हैं, आ गया सही है, वरना फिर वापसी घर। हमारी तनख्वाहें कितनी है? 2 लाख तो नहीं है ना, हमारी तो तनख्वाह 20,000 है। तो 20,000 में तो सब्ज़ी और वो नहीं पूरा होता, बिजली के बिल ऊपर से 5,000 आ गए, गैस का बिल आ गया, तो खाने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। आटा भी बामुश्किल 650 भी मुश्किल से निकलता है, तो 1,500 रुपये का कहाँ से लेंगे, आप खुद बताएं। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना है कि जो इलाकाई बाज़ारों में आटे की जो सूरत हाल है, आटे की कीमतें हैं वो इस हद तक आसमान से बातें कर रही है कि उनको ख़रीदना इनके लिए जो है मुश्किल हो चुका है। तो दूसरी जानब इनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, किस्मत जो है वो आजमाते हैं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आटे की सूरत हाल है वो सबके सामने है और शहरियों का मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें। अल सगीर हॉकी क्लब नॉर्थ कराची में हॉकी अकेडमी का ग्राउंड बरसों से ज़बोहाली का शिकार है। वजूहात क्या हैं, जानने के लिए बात करेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। हमाद, अपडेट कीजिएगा।
جی اس وقت میں موجود ہوں الصغیر ہاکی کلب نارتھ کراچی الصغیر ہاکی اکیڈمی کے اس گراؤنڈ میں جو کہ خستہ حال ہے۔ اس کلب کے جو سیکرٹری ہیں عظمت پاشا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ عظمت بھائی آپ مجھے بتائیے گا کب سے اس گراؤنڈ کی یہ حالت ہے، کب آپ نے اس گراؤنڈ کو جو ہے وہ اس گراؤنڈ پہ اوورٹیک کیا؟ سر جی یہ گراؤنڈ جو ہے نارتھ کراچی کا 2011 میں KMC نے اس کو بنایا تھا اور اس پہ ایسٹرو ٹرف لگنی تھی۔ اس کے اگر آپ دیکھیں تو اس کے سائیڈ میں سارے اس کی ڈرینیج بنی ہوئی ہے، اس کا پانی کا ٹینک موجود ہے اور یہ اس کے اوپر جو تھا بس گراس لگا کے ایسٹرو ٹرف جو ہے وہ نہیں لگی اور اس کو جو ہے کسی کو ہینڈ اوور بھی نہیں کیا یہ گراؤنڈ۔ یہ جو لائٹیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹلی جو ہے وسیم قریشی بھائی جو کہ یہاں کے MP ہیں اور ہمارے کلب کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے جو ہے طاہا سلیم صاحب نے اس کو جو ہے لائٹس لگا کے دیے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے سمر میں جون جولائی میں نکاٹی کے تعاون سے جو ہے سمر کیمپ آرگنائز کر رہے ہیں جس کا ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ نکاٹی برداشت کرے گی۔ جی دیکھیں بالکل یہ ہمارے ساتھ موجود تھے الصغیر ہاکی کلب نارتھ کراچی ہاکی اکیڈمی کے سیکرٹری ہیں عظمت پاشا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2013 میں جو اس گراؤنڈ کی بری حالت تھی، 2 سال قبل ہی انہوں نے یہ گراؤنڈ جو ہے اپنے انڈر میں لیا ہے۔ ہاکی کو اس کے مقام پر لانے کے لیے ان کی بڑی کوششیں ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہاکی دوبارہ سے جو ہے اپنے اصل مقام پر واپس آئے تاکہ جو ہے پاکستان کے اندر اپنا جو قومی کھیل ہے ہاکی وہ ایک دفعہ پھر اپنا نام بنا سکے۔ جی واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ کچھ بات کریں گے مردم شماری کے حوالے سے۔ کراچی کی مردم شماری میں تیزی لائی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہر اینومیٹرز کو 15 گھرانے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا گیا ہے۔ کراچی کی آبادی 2.25 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ 7ویں مردم شماری جاری ہے۔ 15 مئی تک توسیع کے بعد کراچی کی آبادی 2 لاکھ سے تجاوز ہونے کا امکان بھی بتایا جا رہا ہے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کراچی کی مردم شماری میں تیزی لائی گئی ہے۔ ہر اینومیٹرز کو 15 گھرانے مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ کراچی کی آبادی 2.25 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ 7ویں مردم شماری جاری ہے۔ 15 مئی تک توسیع کے بعد کراچی کی آبادی 2 لاکھ سے تجاوز ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا تھا کہ ملازمین جو کام کر رہے ہیں مردم شماری میں ہدف پورا نہیں کریں گے تو ملازمتوں سے برطرف بھی کیا جائے گا اور چیک اینڈ بیلنس بھی کیا جا رہا ہے۔ ہر صورت مردم شماری کو شفاف طریقے سے سر انجام دینے کے لیے کوشاں ہے سندھ حکومت بھی۔ مزید بات کریں گے، عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاجز آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں مردم شماری میں بہت تیزی آ گئی ہے آج سے اور ایک بالکل نئی حکمت عملی کے تحت آج سے کراچی میں مردم شماری شروع ہو رہی ہے۔ اس نئی حکمت عملی کے تحت تمام اینومیٹرز جو ہیں ان کو ایک ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ٹارگیٹ پورا کریں گے تاکہ جو علاقے مردم شماری سے رہ گئے ہیں ان کو مکمل کیا جائے۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی مردم شماری اب تیزی کے بعد اب 2.25 کروڑ کا جو فگر ہے وہ کراس کر چکا ہے، یعنی 1.75 کروڑ سے زائد افراد کی یہاں پہ زائد افراد کو شمار کیا جا چکا ہے اور اینومیٹرز اور سپروائزر آج تمام کے تمام فیلڈ میں ہیں، چونکہ کل یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 15 دن کی مزید توسیع دی جا رہی ہے 15 مئی تک، تو اس میں امکان 30 اپریل تک مدت ویسے ہی ہے۔ اب 15 دن کے اضافے کے بعد یہ 15 مئی تک مردم شماری کا عمل جاری رہے گا، جس میں جو ماہرین سے یہاں پر بات ہوئی ہے تو امکان یہ دکھایا جا رہا ہے کہ صوبہ سندھ کی جو آبادی ہے وہ 5.5 کروڑ سے کراس کرے گی اور شہر کراچی کے 7 اضلاع یعنی کراچی ڈویژن کی جو آبادی ہے وہ 2 کروڑ سے کراس ہوگی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ سپروائزرز اس وقت فیلڈ میں ہیں اور یہاں پہ ادارہ شماریات کے دفتر کے باہر میں موجود ہوں۔ یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں منور گھانگرو، ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے تحفظات تھے، کل جو ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں، ان تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے تاکہ آنے والے 15 دنوں میں مردم شماری کے تمام اعداد و شمار، تمام فیکٹس کو مینیج کیا جا سکے۔ جی
अच्छा आजिज, इनके तहफ़्फ़ुज़ात तो जो कि तू हैं, कहा जा रहा है कि पहले कागज़ पर जालसाजी होती थी, अब टैबलेट पर भी हो रही है, और टैबलेट के हवाले से भी इश्यूज सामने आ चुके हैं। इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकेंगे? जी देखें, बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात तो ये थे ना कि कराची की गिनती कम हो रही है। बुनियादी जो शक था या बुनियादी जो सवाल था वो ये था कि कराची की आबादी की गिनती पूरी नहीं हो रही। लेकिन अब इदारे शुमारियात ने उस सवाल को अपने सामने रखते हुए अपने एन्यूमीटर्स और सुपरवाइज़र्स को एक्टिव किया है ताकि उस जो इलाके रह गए हैं, जैसे कल के इजलास में बताया गया था कि 32,000 से ज़ायद कसीरुल मंजिला इमारतों की खाना शुमारी और मरदम शुमारी नहीं हुई है, तो अब उन 32,000 कसीरुल मंजिला इमारतों को मेंटेन किया जा रहा है। 2 से 2.5 लाख अफराद की रोज़ाना यहाँ पे गिनती होती है। अब उसमें तेज़ी आने के बाद 3 लाख तक भी रोज़ाना के बुनियाद पे ये फ़िगर जा सकता है। तो इस तरह मेरा अंदाज़ा ये है, या जो अदाद शुमार तखमीने के मुताबिक सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक आने वाले 15 दिनों में कराची की आबादी में मज़ीद 30 से 40 लाख अफराद का इजाफ़ा होगा। और अब तक 1,75,00,000 अफराद की गिनती आज के दिन तक हो चुकी है। तो यकीनन ये आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा होगी। जो सियासी जमातों या जमात इस्लामी, PTI और MQM के जो इवन ख़ुद सिंध हुकूमत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये सबको यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कराची की आबादी को मुकम्मल किया जाए। तो अब उस काम पे इदारा शुमारियात जो है वो काम कर रहा है, और उनका कहना यह है कि अब आने वाले 15 दिनों में 2 करोड़ से ज़ायद ही कराची की आबादी जाएगी, और सूबा सिंध का जो इदाद शुमार है वो 5.5 करोड़ से ज़ायद होगा। जी ठीक है, आजिज़ जमाली तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, 75 रुपए का नोट अवाम के लिए मुअम्मा बन गया है जो हल ही नहीं हो रहा। मामला पीपल्स बस सर्विस तक पहुंच गया है। कंडक्टर्स मुसाफिरों से 75 का नोट लेने से इनकार कर रहे हैं। वजूहात क्या है, जानने के लिए बात करेंगे। आदिया नाज वहां पर मौजूद हैं। जी आदिया। बिल्कुल, हम इस वक्त पीपल्स बस सर्विस में मौजूद हैं, और जो शिकायत आ रही है मुसाफिरों की जानिब से वो ये है कि जी वही एक मामला जो आजकल पाकिस्तान भर में ज़ेरे गर्दिश है कि 75 का नोट जो है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन चूँकि लोग खौफजदा हैं कि ये नोट पता नहीं असली है या नकली, ये अभी तक मामला हल नहीं हुआ। तो ज़रा मुसाफिरों से भी बात करते हैं, कंडक्टर से भी आपकी बात कराएंगे। 75 का नोट आपने किराए के दिया, कंडक्टर मना करते हैं, तो क्या कहेंगे? भाई ये हुकूमत ने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया। जो और नोट भी बनाए तो वो भी चल रहे हैं, ये उनको ही बंद करो, भाई इसको ही बंद करो। ज़्यादा बात सामान लेने के लिए वो पैसे दे रहे हैं, ये भी देने हैं। जब ये बनाया है तो ये चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी 5,000 का नोट बनाया है, उसमें कलर का फ़र्क होता है। जैसे 20 का नोट चला था, उसका भी कलर उसकी जैसा ही है। वो कहीं गिर जाए तो क्या कोई ढूंढता फिरेगा कि 20 का नोट भी वैसा ही था, ये भी ऐसा ही नोट है। जब ये 5,000 का नोट बंद करो, ये इसको ही बंद करो। फिर ये 75 रुपये का नोट जो है, ये कंपनी में हम कैश जमा कराने के लिए जाते हैं तो वो कंपनी में कैशियर जो है वो मना कर देते हैं, बोलते हैं ये नया नोट 75 रुपये का नहीं चलता कहीं। अब इसकी क्या वजूहात है, ये तो जी गवर्नमेंट जो है, अगर आपने बनाया है नोट तो बहुत खूबसूरत है, इसको चलना चाहिए। जी, बड़ी मेहनत से इंसान पैसे कमाता है, और वो 75 रुपये हैं, अब मना करते हैं। अब वो मतलब बैंक ने मना किया हुआ है, ये तो हम जहाँ पे पैसा जमा कराते हैं कैशियर मना करते हैं। आप कहाँ जाके पैसा जमा? हमारे ये सरजानी में पावर हाउस डिपो है, पावर हाउस पे, तो वहाँ हमारा डिपो के अंदर हम पैसे जमा करा देते हैं, जहाँ से नहीं लिया जाता। जी, जहाँ से लिया नहीं जाता। बिल्कुल, ये मुअम्मा जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हल करना है, क्योंकि देखिए ये तो कन्फ्यूजन है, पब्लिक के लिए भी कन्फ्यूजन है। तो एक कन्फ्यूजन ये भी है, और अब अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को कहता है तो डेफिनेटली तमाम लोगों को इस मामले में जो है वो हल इसका निकालना होगा, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रेडीदान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ये कंडक्टर और ड्राइवर्स ही क्यों ना हो। अपडेट कर रही थी। कराची चैम्बर ने तवील तातीलात के बायस बैंक्स बंद होने से मुश्किलात बढ़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वजूहात क्या हैं, जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। माशी सूरत हाल की बात करें, हर तरफ कंसर्न्स देखे जाने बुनियादी वजह यह है कि जैसे ईद की तवील 5 रोज़ की तातीलात आई थी, अब 1 मई की भी तातीलात आ रही हैं, उसकी बैंकिंग सेक्टर बंद होंगे, उसके कितने मईशत पर असरात होंगे। हम यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर हैं और यहाँ पे कराची चैम्बर के ज़ेवर आरफीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या असरात देख रहे हैं इतनी तवील तातीलात के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तातीलात तो ऐसा है कि पूरा रमज़ान तो बिज़नेस तो वैसे ही स्लो डाउन रहा है,
اور پھر یہ جو 5 چھٹیاں ہیں ایکسل میں 5 نہیں، 6 سے 7 چھٹیاں ہو گئی ہیں. اور بینکنگ کا جو بند ہونا ظاہر سی بات ہے، بزنس ویسے ہی سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. اور تشویش کی بات یہ بھی ہے کہ آپ کا جو 21% جو انٹرسٹ ریٹ ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں آدمی کا جو بزنس مارجن ہوتا ہے وہ 6 سے 7% ہوتا ہے. تو آبویسلی ایک سائن ہے کہ بزنس بالکل سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. اور آگے بھی دیکھیں، ابھی آپ کو معلوم ہوگا 1 مئی کی چھٹی ہے، تو سیٹرڈے سنڈے منڈے 3 دن پھر بینک بند ہے. تو آبویسلی یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے. حکومت کو سوچنا چاہیے کچھ سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے بینکنگ کے ذریعے اپنا کاروبار کو کنٹینیو کر سکیں. اور ایسی چھٹیاں تو ہونی چاہیے مگر اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر، اس کے ساتھ دیکھیں ٹیکسیشن کے بھی معاملات ہیں. آپ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو ٹیکس ریٹرن کی جو ہیں وہ ڈیٹ بڑھائی جائے، جیسے سیل ٹیکس ریٹرن کی وہ نہیں بڑھائی جا رہی کیونکہ اتنی طویل تعطیلات ہے وہ نہیں بھر سکے. تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ڈیٹ بڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، آج کل پیسوں کی ریکوری کا بہت امپورٹنٹ پرابلم ہے. لوگوں کے جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بلاک ہوئی ہے. اگر کسی نے کہیں سے پیمنٹ لینی ہے تو انہوں نے بھی ٹائم مانگ لیا ہے کہ جی ابھی پیمنٹ نہیں ہے، عید کے بعد دے دیں گے یا کچھ دنوں کے بعد دے دیں گے. تو آبویسلی اس میں تھوڑا سا ان کو ریلیکسیشن دینی چاہیے. دیکھیں، ٹیکس تو انسان نے بھرنا ہی ہے، مگر اس میں ریلیکسیشن میں یہ ہوگا کہ ایک جو ٹائملی پریشر ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ریکنسیڈر کریں. جی، جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پہ جو کنسرنس ہیں کراچی چیمبر کی جانب سے، ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ لمبی طویل تعطیلات ہیں، ساتھ ہی جو سیل ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ہوتا ہے ہر مہینے کو، اس کی آخری ڈیٹ ہے وہ بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا تو ابھی تک نظر ثانی نہیں. بہت شکریہ اشرف خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور مقامی ہوٹل میں پاکستان فار آٹزم سینٹر کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سیمینار کا مقصد کیا ہے یہ بتائیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے جواد آصف. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ہواری ٹاور میں، جہاں پر پاکستان سینٹر فار آٹزم کی جانب سے آٹزم کی تھیم پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ اس آرگنائزیشن کی CEO ایلیا بطول صاحبہ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں، مجھے فرمائیے گا اس سیمینار کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد جو ہے اویئرنیس کے سیمینار سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو آگاہی ہو کہ آٹزم کیا ہے. کسی بھی ڈس آرڈر کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ضدی ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے، یا بچے نام سن کے جواب نہیں دے رہے تو بدتمیز ہے شاید بچہ، یا ماں باپ تربیت نہیں کر رہے، ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ڈانٹتے نہیں ہیں، ان کو سکھاتے نہیں ہیں، اس لیے جو ہے بچہ شاید ایسا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. بچے جو ہیں، آٹزم ایک ایسی چیز ہے جو کمیونیکیشن اور سوشلائزیشن کا ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس میں بچے کمیونیکیٹ کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ آپ کو اتنی سمجھیت نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ آپ کو پلٹ کے جواب دیں. تو ان کو سکھانے کے لیے تھیراپیز جو ہے وہ کام آتی ہیں. جیسے ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے پاکستان سینٹر فار آٹزم، تھیراپیز کے ذریعے بیہیویئر کو موڈیفائی کیا جاتا ہے. بچوں کو سکھائی جاتی ہیں چیزیں کہ آپ نے دنیا میں کیسے رہنا ہے. اور اویئرنیس یہ ایک پارٹ ہے جو بچوں پہ کام کر رہا ہے. دوسرا کام اویئرنیس، اس طرح کے سیمینارز اور اس طرح کے پروگرامز یا جو ہے نیوز کے اندر جتنی آپ چیزیں کوریج دیتے ہیں اس سے لوگوں تک وہ چیز پہنچتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ اس بچے کو اپنی انوائرمنٹ کے اندر کیسے وہ اڈیپٹ کروا سکتے ہیں، کیسے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایک ڈس آرڈر کی کس عمر تک تشخیص ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں، کیا پروجیکٹس ہیں آگے، اس کے پریونشنز کیا ہیں؟ سمجھیں جتنا جلدی پتہ لگے گا بچے کے نشاندہی ہوگی اتنی زیادہ بہتر ہے. وہ کس طرح سے کہ جتنا جلدی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ بچہ اگر نام پہ نہیں پلٹ رہا، بچہ اگر آئی کانٹیکٹ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں سال سوا سال کے اندر آبزرویشن کے اندر آ جاتی ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ بچے 3-3.5 سال تک خود ہی بول لیں گے، بچے کو توجہ نہیں دے رہے، موبائل پہ زیادہ بیٹھتا ہے، بس یہ شاید بات نہیں کر رہا. لیکن جتنا جلدی توجہ دی جائے گی بچے کو اور اس کے ساتھ کام شروع کیا جائے گا، خالی تشخیص کا فائدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ انٹرونشن دینی ضروری ہے، تھیراپی سے اسٹارٹ کرنی چاہیے. ہمارا جو ادارہ ہے 2012 سے کام کر رہا ہے، 10 سال ہمیں یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہو گئے. اس سیمینار کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جو ان کے لیے ضروری چیزیں ہیں ان میں کون سی چیزوں میں کمی رہ گئی ہے، اور وہ کمی جو نظر آ رہی ہے وہ 8 سے 13 سال کے بیچ کے بچے اور ان سے بڑے بچے، ان کے لیے کوئی چیز ایسی زیادہ موجود نہیں ہے. کچھ چیزیں گورنمنٹ کے ساتھ ماشاءاللہ شروع ہوئی ہوئی ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. بہت سارے سینٹرز کام کر رہے ہیں مگر پھر بھی کمی ہے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جیسے سیم صاحب نے کہا کہ وہ ساتھ مل کے جب کام ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ ریسورسز یوز کی جائیں.
اور وہ اچھی طرح سے استعمال کی جا سکیں. تو اس طرح بھی آگے ہمارے فیوچر کے اندر ہے کہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ٹرانزیشن پہ کام کریں گے اور ایڈلٹس کے اوپر بچوں کے کام جو بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. 2012 میں ہمارے پاس چھوٹا بچہ آیا تھا 7-8 سال کا, وہ 17-18 کا ہو گیا ہے. تو اب ان بچوں کی نیڈ آ گئی ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ سے چیز کی جائے اور وہ عام تھیراپیز کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ اسپیشلائز پروگرام مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. دیکھا آپ نے ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ان سارے پروجیکٹس پر کام کریں. اس کے علاوہ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو اس کی تشخیص ہے یہ 1 سے 1.5 سال کی عمر تک ہو جاتی ہے بچوں میں, لیکن اس کے لیے پھر اسپیشل تھراپیز ہوتی ہے اور جو والدین ہیں ان کو اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو سید مراد علی شاہ نے سیمینار میں بطور مہمان خصوصی یہاں پہ موجود ہے, ان کے ساتھ بھی یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تاکہ جو بڑے بچے ہیں انہیں اسپیشل تھراپیز کروائی جائے اور اس سے پریونٹ. اپریل کا مہینہ غذائی نالی کے کینسر سے آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ کینسر کس طرح پھیلتا ہے, علامات کیا ہوتی ہیں, یہ جاننے کے لیے بات کریں گے رابیل اشرف سے جو اس وقت ڈاکٹر تنویر احمد کے ہمراہ موجود ہیں. جی رابیل. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں جنا اسپتال میں جہاں پر شعبہ ہے تھیورسک سرجری کے جو ہے یہاں پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. غذائی نالی کے کینسر کے حوالے سے ایک آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ہمارے ساتھ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر تنویر احمد موجود ہیں, انہیں سے جان لیتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ غذائی نالی کا جو کینسر ہے کیا علامات ہیں اور کس طرح لوگوں کو ہوتا ہے اور ان کی کس طرح احتیاطی تدابیر کیا اختیار کی؟ السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو ضروری سمجھا کہ آج کا یہ جو امپورٹنٹ ایونٹ ہے اس کو تھوڑی کوریج دی جائے, کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو کینسر ہے یہ چھپا ہوا کینسر ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں, حالانکہ یہ ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے. اور کیونکہ ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہم جانتے ہیں اس لیے کہ وجوہات کیا ہیں اور بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے. یہ جو کینسر ہے یہ پھیلتا اس لیے ہے کہ آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں ہوتی, خوراک, کھانا پینا. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات جو ہم لوگ سوشلی اسموکنگ کرتے ہیں یا گھروں میں اپنے اسموکنگ کرتے ہیں یا لانگ ٹرم اسموکنگ ہوتی ہے, گٹکا لیتے ہیں. بہت سارے مریض ایسے بھی ہمارے پاس آئے ہیں جن کی وجوہات گٹکا ہیں کینسر کی بننے کی. اس کے علاوہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ان کی موٹاپے کی وجہ سے یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں, اور کیونکہ موٹاپا بذات خود ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے گا کہ اس کا جو علاج ہے وہ یہاں پر ہے یا پھر کوئی دوائی وغیرہ سے یہ علاج ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہے؟ دیکھو بالکل علاج موجود ہے اور ہمارا بینر یہ کہتا ہے کہ یہ قابل علاج کینسر ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جلدی سے ڈائگنوز ہو. جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو اس کا یہ رکھیں ذہن میں کہ جب پیشنٹ ایسا آتا ہے اور اس طرح کے سمٹمز کے ساتھ آتا ہے تو ضرور اور ضرور یہ کینسر کا رسک اور شک رکھیں تاکہ وہ کینسر کے حوالے سے سوالات کر سکیں مریض سے, اور جلد سے جلد اس کو کسی بڑے ہسپتال میں بھیجیں تاکہ یہ تشخیص ہو چکے, صحیح ٹائم پہ تشخیص ہو سکے اور صحیح ٹائم پہ ٹریٹمنٹ ہو سکے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر تنویر احمد موجود ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ غذائی نالی کا جو کینسر ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کو بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ جان کا سبب بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ جو قابل علاج بیماری ہے, اگر پہلے سے اس کی تشخیص کی جا سکے تو لوگوں کو جو ہے بچایا جا سکتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ علامات سے بڑی علامات جو ہے وہ یہی ہیں کہ لوگ اپنا جو کھانا پینا جو کھاتے ہیں وہ نگل نہیں سکتے, یا پھر بلکہ ایون کہ اپنا جو تھوک ہوتا ہے وہ بھی نہیں پی سکتے, جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کا شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور باہر جو پرائیویٹ ہسپتال ہیں اس کا علاج 10 سے 12 لاکھ میں ہوتا ہے, لیکن جن ہسپتال فری آف کاسٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. جی گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری کے اعزاز میں پاکستانی امریکن پریس ایسوسی ایشن نے واشنگٹن ڈی سی میں استقبالیہ دیا, جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی. شرکا نے گورنر سندھ کے تمام سٹیک سے رابطوں اور عوام کے مسائل اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہا. اس دوران پاکستان کی معاشی صورتحال, اس سے نمٹنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے کردار اور دیگر امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا.